Namaskar. Today is the 15th of November and I had come in the morning at around 11:30 to visit, to check on Bob Edberg Pereira, who is in the ICU. I happened to meet the mother, Viola Bai. Mashen is also there, Lucia, fiance is also there, cousins are there, aunties are there. And I can see the panic, that stress चालल्यासाठी. So I requested Dr. Samay, who is the doctor, resident doctor in the ICU in 123, and I went inside. I had a look at Edberg with my own eyes again today. Edberg is still in that condition. In fact, I can say I spoke to Dr. Samay and he told me that, Pratima, the thing is, I asked the doctors, it's been almost 25 days, and our boy from Naveli is battling there. He's in the ICU. And Biran dista doctor म्हणून, not that we are doubting you all. So he said, no, Dr. Ponraj in the morning येऊन त्याला examine करून गेला, who is a neurosurgeon, and we know Ponraj is one of the best neurosurgeons which Goa Medical College has got. In fact, he met the auntie itself in the morning and told Lucia Baik सांगल्या होई neurosurgeon and the thing is it's critical, the brain, it's the injury जी झाली आसा पळय ती म्हणजे सेवियर आसा म्हणून आणि वर्स कितें जाल्लें आसा म्हणल्यार ताका सिजर्स चड येवपाल्या, कंटिन्युअस सिजर्स येवपाल्या म्हणून त्या कारणाक लागून खंय ताका आतां काडला आनी खंय हाय डोजीसांचेर दवरिल्लो आसा. हाय डोजीसांचेर दवरिल्लो आसा. देन आय आस्क्ड डॉक्टर समय हाव लॉंग कितें दिसता. ही सेड वी कांट टेल एनीथिंग. द ओनली थिंग इज दॅट वी कॅन ओनली होप एंड वी कॅन ओनली प्रे बिकॉज इट्स ब्रेन. एंड सेकंडली दे टोल्ड मी ताजे खंय ब्रेन सेल्स आसता पळय ते मातशे एफेक्ट जाल्ले आसा. ब्रेन सेल्स एफेक्ट जाता तेन्ना खंय सिजर्स येतात आनी नॉर्मली ऑल नो वॉट इट इज वेन your brain is damaged. Ata, what I did is I wanted to go and meet Dr. Ponraj. So I went, but today being the Saturday, 1 o'clock, tancha half day asta, so he's not there. I'll try to meet him on Monday. But yes, I spoke to the Dean of Goa Medical College, that is Bab Tiwari. He was kind enough. He gave me a patient here. आणि म्हाका हांवें ताका सांगलें की this is regarding Edberg, who is there in the ICU for 25 days. And Tiwari sir, Dinan, म्हाका assure केल्लें आसा that I am talking to Ponraj ji and I will see that we give our best one. Now I feel somewhere this mistake, as I've always said, it's a not self mistake or it's not that आपूण मागून घेतिल्लें पडिल्लो तशें न्ही. तें एक्सिडेंट न्ही हो एक्सिडेंट केल्लो आसा. हे पुलिसांनी ते दिसा पुलिसांनी ताका समज बरे भाशेन हँडल केल्लो. इवन इफ ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड पिला जाल्यार ताका हँडल केल्लो. चल PCRचेर कॉल येयला म्हणून ताका बरे भाशेन व्हरून ताका बसयल्लो, निवडायल्लो आनी धाडलोले. आयज हें जावपाचें न्ही. दीस इज लायक अ लायफ. I can't help it. I'm feeling so hurt. I'm in pain because I can't see Edberg in that state. He's like just lying as a cabbage there with the pipe inserted and with all the monitors and lifeless also. मागता की CM परतून सांगता की वी आर कंटिन्युअसली टेलिंग यू प्लीज हाजेर मातशी दखल घे. ही इज नॉट समवेर कोण भायलो न्ही तो, आमचो सन ऑफ द सॉयल, आमचो गोंयचो, आमचो नावेलीचो पूत तो. आनी तुजे डिपार्टमेंट, तुजे खातें हे पुलिसांनी हें केल्लें आसा. दिस पुलिसांनी लागून तो सफर जावपा लागला. ते पुलीस सस्पेंड म्हणटा तूं, तो निलेश, तो सुसेगाद घरा कडेन आसतलो. ते मिंगेल आसा पनिशमेंट खंय ताका कसली पनिशमेंट काडला आनी SPच्या ऑफिसान दवरिल्ली आसा. आमचो डिमांड आसा की टर्मिनेट करपाकूच जाय म्हूण तांकां. बिकॉज हें सारकें न्ही. हेच केस सिप्रियानाक जाल्ली 11 वर्सां पयलीं. ज्युडिशियल कस्टडीन ताका मार घातिल्लो आनी मागीर 2 दिसान ताका हॉस्पिटलान मागीर तो डिक्लेअर केल्लो मेल्लो म्हूण. हांव म्हणटा ट्रेनिंग दिवपाक जाय. CM तुजें खातें होम मिनिस्ट्री, यू शूड नो. पुलीस हॅव बीन ट्रेन नो हाव टू हँडल डिफरंट केसीस. केन्नाय कितें इन्सिडंट जाल्यार अरे हे गुंडा जाल्ले आसा मरे, हातीत घेवपाले मरे, कायदो हातीन घेतलो मरे पुलिसांनी. आनी हो पळय मरे कोणाक लागून सफर जाता. आयज 15 तारीख, आयज फ्लाय जावपा आसलो. आवय हांगा बसलेली आज GMCन उपाशी आसा, रजार करता. बापूय घरा कडेन हार्टाचो पेशंट रजार करता. माशेन आनी फियांचे पिशा भाशेन मॉनिटर करपाल्या. हें न्ही. आय एम टेलिंग. आय वॉज इनफॅक्ट कॉलिंग विश्वजीत राणे through my this message तुका आतां हेजे वयल्यान मेळटली ह्या मिडिया थ्रू. I called you at least 6-7 times. Your phone was coming busy. If you get time, please revert back or I'll call you back because it is you who is the health minister. You please, it's not that we are doubting Ponraj. We are not doubting. He's the best surgeon I know.
पण मातशे एफर्ट्स घाला म्हणून, कित्याक नाल्यार खंयच्यानय म्हगेले इतलें आसा, हांव तुमकां डावट करना, विथ युअर गायडन्स ओन्ली. पण एक बरो न्यूरो सर्जन आसा जाल्यार आमकां ताका आतां व्हरपाक जायना खंय बॉम्बे बिम्बे व्हरपाचें आसतात ना, तो बेडीचेर सारको कॅबेज असो आसा, ट्रिटमेंट घेवपा लागला. सो हांव मागता की जाता जाल्यार एक न्यूरो सर्जन आनी पळोवपाक अलॉंग विथ पोनराज, वी कॅन डू समथींग बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लूज एडबर्ग. थँक्यू.